আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सारे प्रोसेस पूरा होने के बाद भी एमपीडब्ल्यू पोस्ट के बेरोजगार युवा अब भी अनिश्चितता के अंधेरे में है। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 1200 वैकेंसी होने के बावजूद रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू न होने से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। मल्टीपर्पज वर्कर या एमपीडब्ल्यू पोस्ट के बेरोजगार युवाओं ने लंबे समय से पेंडिंग भर्ती प्रोसेस के विरोध में अपनी मांगों को नए तरीके से उठाया है। गुरुवार को प्रदर्शन करने वाले हेल्थ मिनिस्टर से मिलने गए, लेकिन उनसे ना मिल पाने के बाद एक मजबूत अपील करके उन्होंने अपनी बेबसी का संदेश दिया। फिर उन्होंने गोरखाबुस्ती इलाके में हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा एमपीडब्ल्यू पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले बेरोजगार युवा हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ক্লোজড এই যে ঘাস উঠে গেছে সাব সেন্টারে, তারপরে এটা তালা, তারপরে আরো আছে এই যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে এখানে আর্ট কম্পিটিশন হয় এখন স্বাস্থ্য দপ্তরে। এএনএম থাকা সত্ত্বেও এএনএম এমপিডব্লিউ 1200 বেকার থাকা সত্ত্বে ওই সাব সেন্টার গুলিতে ঘাস উঠতেছে। অনুরোধ আমরা প্রতি আমরা ডিপ্লোমা করে আইছি, তারা তো 8.5 বছর যাবত বেকার, আর 2 মাস আছে 40 বছর করে জেনারেল। আপনার কাছে অনুরোধ স্যার, বিষয়টা আপনারা দেখেন। এখন অব্দি কতবার এসলেন এই জায়গার মধ্যে? এখানে মধ্যে 10 থেকে 15 বার একটা স্যারের কাছে আইছি। প্রত্যেকবার কি আশ্বাস পেয়েছেন? স্যারে একই উত্তর, 100 জনের যে ফাইল হয়েছে 100 জন রিক্রুটমেন্ট করে এই উত্তর পাই, আর উত্তর পাই না আমরা। আমি আর 2 মাস আছি, 2 মাসের মধ্যে যদি রিক্রুটমেন্ট না হয় তাহলে আমি কি করব? আমার জীবনটা কেমনে যাইব? আমি তো ব্যাচেলর ডিগ্রি না, আমি তো বিএ পাস হলে পাসটা আমি ডিপ্লোমা করে আইছি। ডিপ্লোমা করুন মানে কি চাকরি নিচ্ছি, চাকরি পাইবো। আর এমপিডব্লিউ আজকে আগে বছর এমপিডব্লিউ রিক্রুটমেন্ট করাইতো 8.5 বছর যাব। 1200 ভ্যাকেন্সি থাকা সত্ত্বেও অনলি 98 জন নিয়োগ করা হয়েছে, আর ভ্যাকেন্সি আছে 1200। আমরা কেন পাই না? आंदोलनकारियों का दावा है कि अभी राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल एमपीडब्ल्यू के करीब 1200 पोस्ट खाली है। उनका आंदोलन उन सभी खाली पोस्ट को तुरंत भरने की मांग को लेकर है। मेल और फीमेल एमपीडब्ल्यू पदों के लिए सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जारी किया गया था। इसके मुकाबले एप्लीकेशन सबमिशन, एग्जामिनेशन समेत सभी भर्ती प्रोसेस पूरा हो चुका है और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद नौकरी ढूंढने वालों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं होने से वे बहुत ज्यादा निराशा और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। মিনিমাম যাতে আমরা 5 লোক নিয়োগ করে। তোমরা কিসের থেকে বঞ্চিত? আমরা তো বেকার, আজকে 8 থেকে 9 বছর ধরে আমরা বেকার বসে রয়েছি। দীর্ঘ 2016 থেকে পাস আউট করার পর থেকে আমরা 2026 রানিং চলতেছে, আমরা 10 বছর প্রায় 8-9 বছর ধরে বসে রয়েছি। এমপিডব্লিউ 1200 এর উপরে ন্যূনতম আমরা এমপিডব্লিউ সেন্টার আছে, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার পোস্ট খালি পড়ে রয়েছে। ওই জায়গাতে তারা শুধুমাত্র 98 জনের বিগত বছর তারা জব দিছে। 100 জন দিবে 98 জনের দিছে। কতজন আগে দিছিল? এই 98 জনের 100 জনের পোস্টই পাইছে। কতদিন আগে নিয়োগ করা হয়েছে? 24 এ নিয়োগ করা হয়েছে, 24 লাস্ট মোমেন্টে আর কি। ডিসেম্বরে 24 এর পরে আর কোনো নিয়োগ করা হয়েছে না। তারা খালি আমরা বারবার আইলি বিগত দিনে তারা আমরা তার কাছে যতবার এসেছে তারা খালি করে 100 জন দিব 100 জন দিব। আজ পর্যন্ত আদৌ 100 জন কি অ্যাপ্রুভাল হয়েছে কিনা এই আমরা সতর্ক রাখবো, কিন্তু তার কাছ থেকে পুরোপুরি পাইছি। আইলে কইতাছে যে 100 এমপিডব্লিউ এএনএম বেকার। আমরা দীর্ঘ 8 বছর যাবত এখানে বেকার। 8 বছরে সরকার শুধুমাত্র আমাদের 98 জনকে নিয়োগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন আন্দোলন করার পরেও ডাইরেক্টর অফিস থেকে আমাদের কোনো সদুত্তর দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বারবার দেখা করার চেষ্টা করলেও আমরা তা পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কারণ আপনারা দেখবেন এখানে বিভিন্ন সাবসেন্টার এখানে বন্ধ রয়েছে, বিভিন্ন সাবসেন্টার এখানে বন্ধ, এই দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন সাবসেন্টারগুলো এখানে বন্ধ, কিন্তু সরকার নিয়োগ করছে না। নমস্কার, আমি এএনএম একজন স্টুডেন্ট। আজকে বিগত অনেক বছর 2016 থেকে তো বন্ধ, 16 থেকে এই পর্যন্ত কোনো নিয়োগ নীতি নেই। তো কিছুদিন আগে 100 জন নিয়েছিল, 50 জন 98 জন, 50 জন মেল 50 জন এক্সামের মাধ্যমে নিয়েছিল, আর নেই। সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি আজকে। আমাদের এটা হয় আমরা যাতে ভবিষ্যতে পাই। আর সাব সেন্টার অনেক বন্ধ পড়ে রয়েছে, 1200 পোস্ট খালি পড়ে রয়েছে, কোনো নিয়োগ নীতি নাই এ পর্যন্ত। তালা অনেক ভুগতে আছে মানুষ।
আমরা তার জন্য কাজ করতে চাই। আমরা কাজ করানোর জন্য আজকে ট্রেনিং করে আজকে অনেক ইয়ে করতে আছি, যাতে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াইতে পারি, কাজ করতে চাই আমরা, যাতে আমরা ভবিষ্যতে আমরা बेरोजगार युवाओं की शिकायत है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी सरकार कोई साफ फैसला नहीं ले रही है। इस वजह से कई योग्य उम्मीदवार की उम्र पार हो रही है। इसके अलावा कई परिवारों को पैसे की तंगी और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों के मुताबिक हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी सुधारने के लिए MPW का पद बहुत जरूरी है। ग्रामीण और सीमांत एरिया में हेल्थ अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और अलग अलग हेल्थ प्रोजेक्ट को लागू करने में MPW वर्कर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी होने के बावजूद अपॉइंटमेंट न होने से आम लोगों में भी हेल्थ सर्विसेज में चिंता बनी हुई है। अगर सरकार तुरंत अपॉइंटमेंट को लेकर कोई पॉजिटिव फैसला नहीं लेती तो संबंधित उम्मीदवारों ने यह चेतावनी दी है कि वे आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।